जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिन संपर्क रे आजिर तिथि एवं नक्षत्र संपर्क रे। आज होछि 24 जून जून मासर 24 तारिख बुधवार 2026 मसीहा ओडिया रे ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष सौर मान रे मिथुन 10 दिन। दर्शक बंधु आज होछि श्रीमंदिर रे जगन्नाथ आदि चतुर्धामूर्तिंकर राजेंद्र अभिषेक, आज गंगा दशहरा, आज गंगा स्नान। आसंतु जानिबा आज दिनर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क रे। आज होछि दशमी तिथि। दशमी तिथि सूर्योदय परठारु संध्या 5:51 पर्यंत भोग हेबे। संध्या 5:51 परे 81 तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र सूर्योदय परठारु अपराह्न 2:22 पर्यंत भोग हेबे। अपराह्न 2:22 परे स्वाति नक्षत्र संयोग होई अपराह्न एवं रात्र रे भोग हेबे। आज तुला राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड तुला राशि रे अवस्थापित हेबे। आसंतु जानिबा आज दिनर घातवार एवं घातचंद्र संपर्क रे। आज कर्कट राशि रे व्यक्ति विशेषकर घातवार। कर्कट राशि रे व्यक्ति विशेष जगी रखी चलिबा आवश्यक। स्वास्थ्यगत समस्या, मानसिक दुश्चिंता, पेट जनित समस्या देखा दे पारे। परिवार छोट छोट कथा को नै अशांति आपण होई पारंती बा दिनटी व्यस्त विव्रता मध्य दिनटी गति करि पारे। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को आपण माने आज ग्रहण करिवे नाही। आज दिन रे आपण माने कळंबी अर्थात कळम साग को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। दिनटे कळम साग खांतु नाही। समस्या समाधान रे आज आमे जानिबा बेले बेले आमे देखू गोटे पिला बा विद्यार्थी से भल पाठ पढ़ु थाए, प्रायतः स्टैंडर्ड 5th 6th 7th 8th पर्यंत तार पाठ बहुत भल थाए, मात्र 10th रे बा 10th रे आपणकर पूर्व जो पाठ पढ़ु थाए, जो परसेंटेज रखु थाए, जो प्रतिशत मार्क रखु थाए, से अनुसार तार मार्क बहुत हानि हुए 10th रे बा 10th रे। कई कई 10th पर्यंत बहुत भल पाठ पढ़ु थांती, मात्र +2 सेकेंड ईयर रे तांकर विद्यारे यथेष्ट हानि होई थाए। जोठी 10th रे पिला 99% बा 95% 92% नंबर आनीथिला बा 90% 88% नंबर आनीथिला, ठीक +2 बेलू पूरा संपूर्ण विपरीत घटी आपणकर +2 रे से आपणकर 50% 55% 60% बा 70% प्रायतः मैट्रिक ठारू +2 आम देखा 20% 15% बा 30% कई 40% मध्य डिक्रीज हो जाए। तो एते फरकटा कौन पाई हुए कहीं भल पढ़ुवा पिलाटी हठात पाठ प्रति आग्रह करे नहीं एवं तार नंबर यथेष्ट कमी जाए। कई कई देखिए ठीक माने अति आश्चर्य लगे आप 5th 6th 7th 8th पर्यंत स्टैंडर्ड बहुत भल, 10th बहुत भल, +2 मध्य बहुत भल, किंतु हायर स्टडी रे जो लाइन रे जीवा को चाहती से जाई पारंती नाही। हठात तांकर विपरीत बा इच्छा विरुद्ध रे अन्य एक लाइन को जाती एवं सेतिरे मध्य तांक प्रदर्शन भल हुए नाही बा निज इच्छा करी मध्य जो लाइन के गले से लाइन रे मध्य तांकर यथेष्ट खराब हुए। एभली स्थिति कहीं हुए उच्च विद्यारे कौन पाई बाधा होता है बा मध्यम विद्यारे कौन पाई बाधा होता है। जन्म जातक रे आमर जो जन्म कुंडली रे लग्नर चतुर्थ भाव होची विद्यार भाव, लग्नर पंचम भाव होची विद्यार भाव। आपण कहबे लग्नर चतुर्थ कहले विद्यार भाव ठीक अछि, पंचम भाव पुणी कहले देखंतु विद्या भाव को आमे जातकर दुईटी भावर विचार करिबा। चतुर्थ भावर जो विद्या विचार करिबा से आपणकर विद्या आपणकर जोटा को उपयोगी अर्थात आपणकर साधना उपयोगी विद्या ये हूँ आपणकर जो आप विद्यार जो सोपान रही गोटे प्राइमरी एजुकेशन रही मध्यम एजुकेशन रही से एजुकेशन आम देखा 10th पर्यंत गोटे प्राइमरी एजुकेशन बा मध्यम एजुकेशन रही 10th पर्यंत। सो 10th पर्यंत जो विद्या सी लग्नर चतुर्थ भाव विचार करा दिबो। चतुर्थ स्थान रे केउ ग्रह बसिचंती, चतुर्थ स्थान को केउ ग्रह देखुचंती, चतुर्थ घरर मालिक बा 4th लॉर्ड चतुर्थाधिपति सी केउ ग्रह सहित युक्त होईचे एवं केउ स्थान रे अछि ताकू तर्जमा कले आपणकर ओवरऑल पिलाटीर 7th 8th 9th 10th पर्यंत ता रिजल्ट केमती रहिबो, 10th पर्यंत मोटामोटी केमती पढ़ापढ़ी करिवो से संपर्क रे जणा पड़िवो। एवं पंचम भाव होची आपणकर कर्म उपयोगी विद्या। पंचम भाव आम कर्म उपयोगी विद्या, कर्म उपयोगी विद्या कौन ना जो विद्या अध्ययन कला परे जड़े व्यक्ति से रिलेटेड कर्म को जाई थाए बा से संपर्कित कर्म प्राप्ति करि थाए ता कहते कर्म उपयोगी विद्या। आपणकर देखिए 10th पर्यंत समस्त स्टूडेंट समस्त विद्यार्थी विद्या सामान 10th पर्यंत समस्ते आपणकर सामान पाठ पढ़ती, किंतु 10th पर गोटे ऑप्शन आसे जे आपणकर +2 फर्स्ट ईयर रे आपण साइंस नेबे ना आपणकर कॉमर्स लाइन रे जिबे ना आर्ट्स जिबे।
जोटी बाछिबार कथा आसला कर्म अनुसार आमको बाछिया पड़ा पिला बाछिया पड़ा कौन ना जदि जड़े इंजीनियरिंग करेंगे जदि जड़े मेडिकल फील्ड रे जीवे ताल डेफिनेटली सी तो साइंस ही ने आर्ट्स पिला तो आपंकर जापरेनि आप इंजीनियरिंग लाइन में बा चिकित्सा विज्ञान मेडिकल लाइन में जापरेनि तो साइंस को बाछिया पड़ो जदि आपंकर धरतु आप चार्टार्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट ए विभाग में जावाई चाहिए ताल बाध्य आपको कमर्स नवाक पड़ो कहीं आप कमर्स बा वाणिज्यिक विद्या आपको करा पड़ो तेणु ये जो ऑप्शन रहा आपंकर 10th पर जो ऑप्शन रहा से ऑप्शन ताको कहगला कर्म उपयोगी विद्या तेणु कर्म को चाहिए लाइन को चूज करी से अनुसार विद्या को आपण ने बाछिबे साइंस कमर्स आर्ट्स को बाछिबे तेणु ये जो विद्या ये आप 5th हाउस आसो तापर आप जो हायर स्टडी जो थे करेंगे आपंकर धरन जो मैनेजमेंट बा MBA कला जड़े कॉस्ट अकाउंटिंग कला जड़े चिकित्सा विज्ञान गला जड़े IT बा सॉफ्टवेयर गला जड़े धरतु प्लेन ग्रेजुएशन करी सीटी बा बीडी कला तो एपरी स्थिति आपणकर जो देखागला जे उच्च विद्या ये मध्य पंचम स्थान आसब तेणु विद्या 2टा स्थान आसब चतुर्थ स्थान पंचम स्थान चतुर्थ स्थान विद्यार स्थान बा आपण साधना उपयोगी विद्या पंचम स्थान हूँ कर्म उपयोगी विद्या तेणु कर्म उपयोगी विद्या स्थान रे जदि राहु रही जाइथान्ते अर्थात पंचम स्थान रे जदि राहु थान्ते मन रखंतु पंचम स्थान रे जदि केतु थान्ति पंचम स्थान को जदि शनिकर दृष्टि रही थाए पंचम स्थान को जदि शनि मंगल उभयंक दृष्टि रही थाए ताहले डेफिनेटली विद्यार्थीटीए 10th पर्यंत बहुत भल पाठ पढ़ु थाए परसेंटेज 90 अभव रही थाए किंतु +2 बेलू को तार डिग्रेडेशन हुए एवं से बाध्य ही से नंबर तार 15% 20% 30% भली नंबर मध्य कमी जाए एवं पढ़ापढ़ी आग भली करे ना से भली आमे देखिबा आपणकर चतुर्थ एस 4th लॉर्ड जदि जातक रे आपणकर चतुर्थ स्थान ठारू षष्ठ अष्टम द्वादश 4th हाउस रो आपण लग्नर षष्ठ अष्टम द्वादश नुह लग्नर 8 आपणकर 6 8 12 नुह चतुर्थ स्थान ठारू ओन हाउस रो जदि षष्ठ अष्टम बा द्वादश होइतांती किंबा लग्नर मध्य षष्ठ अष्टम द्वादश होइतांती चतुर्थ अधिपति ए परिस्थिति रे कोन हुए ना पिला स्टार्टिंग रे अर्थात आपणकर पंचम पर्यंत भल पढ़ला कि सप्तम अष्टम नवम दशम आद भल पढ़े ना किंतु सौभाग्यवशतः जदि पंचम स्थान को बृहस्पति देखुची उच्च विद्या स्थान को हायर स्टडी को ताले से +2 पर पूरा बदली जाए +2 ठारू पढ़ापढ़ी का फोकस करे एवं भल नंबर रखे एवं जो विभाग रे आशा करे जो लाइन रे जीवाई चिंता करे से लाइन रे पाठ पढ़े और आगू मध्य भल कर्म प्राप्ति करि थाए तेणु शास्त्र कहे कर्म सा कर्म निर्बंधयेत कर्म ये एक कर्म हवा दरकार जो कर्म आपण को बंधन शून्य हम अर्थात जो कर्म आपण को शांति प्रदान करिवो मुक्ति प्रदान करिवो आपण निज इच्छा अनुसार काम करि परिबे आपण को स्कोप मिलिवो तेणु जदि जातक रे पंचमेश 5th लॉर्ड एवं कर्मेश कर्माधिपति 10th लॉर्ड जदि एकत्र 5th रे 10th रे लग्न रे अर्थात 1st हाउस रे 4th हाउस रे बा आपण को 9th हाउस रे थांती गुरु बा बृहस्पति को दृष्टि थाए से व्यक्ति विशेषकर आपणकर स्टडी लाइफ जो लाइन रे उच्च विद्या हायर स्टडी लाइफ एवं हायर स्टडी जो क्षेत्र कर जो डिपार्टमेंट कर डिपार्टमेंट काम पाई था बेले बेले देखा जाए आपणकर इच्छा जे आपण पढ़ापढ़ी कले कौन ना IT बा सॉफ्टवेयर पढ़ापढ़ी कले बा मेकानिकल पढ़ापढ़ी कले किंतु चाकरी कला बेलू आप बैंकिंग लाइन रे कले ता माने आपण आपण को भविष्य भाग्य को देखी ना आपण केउ लाइन रे जीवे आपण को जातक रे फाइनेंस बैंकिंग मैनेजमेंट ये जोग अच्छी कारण जातक रे मंगल बृहस्पति एकाठी अछंती बृहस्पति मंगल दृष्टि अच्छी आपण बृहस्पति ठारू मंगल नवम रे आपणकर आपणकर मंगल ठारू बृहस्पति पंचम रे अछंती ए जो स्थिति गुडी को अच्छी किछिटा जोग अच्छी बा बुधायित्व जोग अच्छी तो एगुडी को बैंक बीमा फाइनेंस को आपणकर कर्म पाई के आपण इंडिकेशन कला किंतु आपणकर आपण कोथरे पढ़िले ना आपण IT लाइन रे गले तो आपण जानि नांते आपण केउ लाइन रे भविष्य को जीवे माथे पय आपण IT पढ़िले किंतु IT पढ़ी सारला परे IT रे जॉब करिया को इच्छा हलानी बहुत पिलांकर जेमति सेम फील्ड रे इच्छा हलानी से बैंकिंग लाइन रे बाध्य होइकरी कर्म कले बा बैंकिंग लाइन ताको परवर्ती समय भल लागिला सेतरे अप्लाई कले पाई गले तेणु जदि पिता माता बा जदि विद्यार्थी प्रथम रु जानि परिबे जे आम भाग्य रे केउ रिलेटेड जॉब अछि एवं से रिलेटेड जदि विद्या को अध्ययन करेंगे ताल डेफिनेटली कर्म जीवन शांति प्रदान करिवो एवं तांकर कर्मर फ्यूचर बा स्कोप बा प्रोग्रेस बहुत भल रहिबो तेणु आपण माने आपण संतान मानकर जातक बा कुंडली को निश्चय गणना करंतु जने योग्य दक्ष ज्योतिर्विद निकट में किंबा मो सहित मध्य आपण व्यक्तिगत भाव में अपॉइंटमेंट नहीं आसी देखा करंतु जे पिला केउ लाइन रे जीवो एवं केउथिरे तार भविष्य जीवन
ଭଲ ହେବ ବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଲେ विद्यार्थी जातक कौन पाई अचानक विद्यारे बाधा सृष्टि होता है, कौन पाई भल पढ़ुवा पिलाटी पाठ भल पढ़ी पारे ना। एबे आसंतु जानिबा आपण माने अनाई बसिथिबा आपण मानकर आज दिन राशिफल संपर्क में मेष ठारू मीन पर्यंत द्वादश राशि राशिफल आज दिनटी आपण मानकर किपरि बीतिबो से संपर्क में। सर्वप्रथमे मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों आज कर्म क्षेत्र में स्थिति मजबूत रहिबो। उच्च पदाधिकारी आपन को प्रशंसा करिवे। सान भाई ठारू किसी साहाय्य सहयोग प्राप्ति करिवे। पूर्वर कौन जमी बाड़ी बा जगह बाड़ी को नहीं समस्या थिले विवाद थिले ता दूरीभूत हेबो। महिला मानक पई दिनटी अति शुभप्रद रही। विशेषकर विद्यार्थी माने जदि किसी नूतन आपणकर इंटरव्यू पई चाहूचंती बा उच्च विद्या हायर स्टडी पई किसी चिंता करूचंती ताले आज दिन डेफिनेटली शुभफल प्राप्ति करिवे। आपण को आज दिन शुभ रंग लाल हलदी एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 और 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण पक्षी मानंकु किछि दाना बा मुग दाना पक्षी को खाइबा पाई दियंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। वृष राशि। आय अनुसार व्यय अधिक बढ़ी जाई पारे। खर्चर मात्रा दिनटी बढ़ी पारे। दाम्पत्य जीवन आपण पाई सुखप्रद हेबो। पूर्वर किछि जमी बाड़ी को नहीं डिस्प्यूट थिले बा समस्या थिले ता दूरीभूत हेबो। कौनसी आनुष्ठानिक कार्य आपण योगदान करिवे। कर्म क्षेत्र में स्थिति आपणकर मजबूत रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय प्रचुर अर्थ आज रोजगार करिवे बा आर्थिक दृष्टिकोण व्यवसायी भाई माने सफलता प्राप्ति करिवे। आपण को पई आज दिन शुभ रंग सबुज धला एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घर जेतेबेले आपण बाहर को जाउचंती किछि अत्तर बा परफ्यूम निज पोशाक रे पकाई आपण दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। मिथुन राशि। देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। कर्म क्षेत्र में आपणकर निजर स्थिति आपण को आगु बढ़ाइबार सहायक हेबो। आपण परिश्रमी हेबे दिनटी रे। जो पूर्वर प्लानिंग करिसंती से प्लान गुडी को आपण आज दिन में सफल रूपायित करि परिबे बा प्रॉपर एग्जीक्यूट करि परिबे। महिला मानक पई दिनटी भल थिबारु कर्मजीवी महिला माने कर्म रे सफलता प्राप्ति करिवे। एपरि कि गृहिणी माने आज दिन में वयस्क लोक ठारू पिता माता ठारू बा सासु ससुर ठारू किछि प्रशंसा पाइबे। विद्यार्थी मानक पई दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही। प्रत्येक कार्य सफलता मिलिबो। आज दिन में व्यवसायी मानक पई मध्य दिनटी शुभप्रद थिबारु व्यवसायर संस्पर्शारण करें। व्यवसाय को बढ़ाई पारे एवं पुंजी इन्वेस्टमेंट कले यह मध्य शुभप्रद हेबो। शुभ रंग हिसाब से सबुज नील एवं आकाशी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 एवं 6 उभय संख्या को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण माँ दुर्गा को दर्शन करंतु। माँ दुर्गा को ध्यान करी दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। कर्कट राशि। मानसिक चिंता को नहीं केतेकांश चिंतित हो पारती। आज दिन में आपण पाखे टिके रुक्ष स्वभाव हो पारे। आपण देखा दे पारे आपण कड़ा कथा टे कहि पारंती। विवादीय मंतव्य ठारू दूरे रुहंतु। पाख पड़ोशी सहित किसी अप्रीतिकर परिस्थिति थिबारु तांको सहित संबंध भल रखिया को चेष्टा करंतु। कर्म क्षेत्र में चापग्रस्त हो कर्म करि पारंती बा कोनोसी सहकर्मी सहित अଯଥା विवाद हो पारे। जगी रखी चलंतु। व्यवसायी माने अधिक इन्वेस्टमेंट करबा आपण पई ठीक हो नाही। आज दिन में कर्कट राशि व्यक्ति विशेष शेयर मार्केट ठार दूरे रुहंतु। जमा आज कौन इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट करंतु नाही। आपण को पई शुभ रंग धला सबुज गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 2 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घर जेतेबेले आपण बाहर को जाउचंती भगवान गणेश को दर्शन करंतु। भगवान गणेश निकट में बुंदी लड्डू लगी करी दूरयात्रा करंतु। सिंह राशि। आयर स्थिति आपण पई उत्तम रहिबो। विभिन्न दृष्टिकोण आपण आयर स्रोत बढ़िबो बा लाभवान होई परिबे। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। भाई भौणी सहित सुसंपर्क स्थापन करिवे। कर्म क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी आपण प्रशंसा करिवे। पूर्वर जो बाधा विघ्न थिला से बाधा विघ्न दूरीभूत हेबो। आपण को पई शुभ रंग सबुज लाल एवं हलदी
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର 1 କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆପଣ ଜଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଥୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟିଏ ପାଖରେ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସାହିତ୍ୟିକ, ସଙ୍ଗୀତିକ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବିବାହ, ବ୍ରତ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କେବଳ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଶରୀରରେ ଏସିଡ଼ିଟି ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ବା ଫିବର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଦେଖାଦେବ। ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ବା ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ବିଚାର ମନକୁ ଆସିବ। ଆଜି ଦିନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଟିଚରସିପ୍, ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଆଦି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ
ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ବା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳିପାରେ ଜବ୍ ପାଇଁକା ବା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କାଉଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବା ଚାପ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯାହା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟି ସବୁଜ, ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ଏବଂ 8 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଲେଖା ପଢ଼ା ବା ମହିଳାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି ବା ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ହଳଦୀ ଏବଂ ସବୁଜ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ନିଜ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଗ୍ୟಂ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଏବଂ କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। କ'ଣ କହେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ 2026 ମସିହା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୁନ୍ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।